ओम शांति। आज बाबा की 1 तारीख की मुरली अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स 31/12/1995। हेडिंग फरिश्ता बनकर बाप दादा की छत्र छाया। फरिश्ता बनकर बाप दादा की छत्र छाया और प्यार की अनुभूति करो। और प्यार की अनुभूति करो। आज विश्व को सच्चे डायमंड समान चमकाने वाले, प्रकृति को भी डायमंड समान चमकाने वाले विश्व की आत्माओं में से अपने डायरेक्ट बच्चों को डायमंड बनाने वाले, साथ साथ नए वर्ष के साथ नव युग नए विश्व स्थापन करने वाले बाप डायमंड बनने वाले बच्चों को देख रहे हैं। तो आज के बाबा पोथों में निजेरी महिमा कुछ है। तो बाबा तो डायमंड আর ডায়মন্ডের মতন প্রকৃতির দুনিয়া উনি তৈরি করেন, আর ডায়মন্ডের মতন বাচ্চাগুলোকে উনি তৈরি করেন। তো সেই বাবা আজকে নিজে ডায়মন্ড বাচ্চাগুলোকে দেখছেন। तो साकार स्वरूप में भी बाप दादा के सामने कितने डायमंड चमक रहे हैं। तो आमादेर मध्य बाबा की देखছেন चमकाने वाला डायमंड देखছেন, ताई ना। और विश्व के कोने कोने में चारों ओर चमकते हुए डायमंड देख रहे हैं, ताई ना। যখন শিব বাবা দুনিয়ার দিকে তাকায়, তো যখন ট্রেন থেকে রাত্রের সময় কোনো শহরের দিকে তাকাবে তো কেমন লাগে দেখতে, শুধু আলো আলো আলো। তো সেই রকম বাবা বলে যে বাবাও যখন উপর থেকে নিচের দিকে তাকায় তো তার ডায়মন্ড বাচ্চাগুলোকে সে সারা পৃথিবীতে দেখতে পায়। आत्मा सभी के मस्तक में चमकती हुई डायमंड कितनी अच्छी लगती है। सामने से चमकती हुई आत्मा डायमंड और इतने संगठित रूप में चारों ओर डायमंड ही डायमंड देखने में दृश्य कितना प्यारा लगता है, ताई ना। एक्चुअली 31 ডিসেম্বর 1995 তারপরে 96 হবে, তো ডায়মন্ড হলের ওপেনিং। তো সব অনেক বাচ্চা পৌঁছেছে, ডায়মন্ড হল ভরে গেছে। তো বাবা বলছেন সবাইকে বাবা ডায়মন্ড ডায়মন্ড দেখছে কেন। ফার্স্ট টাইম আগে ওর আগে 5000-এর বাবা মিলন হতো, আর ফার্স্ট টাইম 25,000-এর। তো সেই সময়ে 25,000 ডায়মন্ড বাচ্চাগুলো চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সব ডায়মন্ড হলে পৌঁছেছে, তাই না। তো চারিদিকে বাবা শুধু হলের মধ্যে ডায়মন্ড আর डायमंड देखते पाच्छे। तो ये संगठन किसका है? डायमंड्स का है ना। चाहे नंबरवार हैं फिर भी चमक रहे हैं। चमकते हुए डायमंड की सभा बाप के सामने है। आप भी क्या देख रहे हो? डायमंड देख रहे हो ना, कि शरीर देख रहे हो? আমরাও কি দেখছি সবার ভিতরে? শরীর দেখছি না ডায়মন্ড দেখছি? डायमंड देखी। तो 63 जन्म शरीर को देखा, लेकिन अभी शरीर में चमकता हुआ डायमंड दिखाई देता है, यह छिपा हुआ है। बाबा बोलছেন 63 জন্মের সংস্কার সবাইকে দেহরূপে দেখা, কিন্তু এখন ডায়মন্ড দেখতে পাচ্ছ তো? বাবা জিজ্ঞেস করছে। তো দেখছি তো ডায়মন্ড। যেরকম বনুদের ট্রেনিংয়ে সব হোমওয়ার্ক দিত না, যে আজকে 30টা আত্মা দেখবে, আজকে এতজনকে আত্মা দেখবে, সব নোট করবে কতজনকে আত্মা দেখলে, কতজনকে ডায়মন্ড দেখলে।
তাই না? তো আজকেও সারাদিন কি করব, কতজনকে ডায়মন্ড দেখলাম, নোট করব না? इसीलिए कभी दिखाई देता है, कभी छिप जाता है। डायमंड जुबली है तो जुबली में क्या होता है, क्या सजाते हैं? आजकल वैरायटी लाइट्स की सजावट ज़्यादा होती है। आप लोग भी वृक्ष में यहाँ वहाँ लाइट लगाते हो ना? वो तो एक दिन के लिए जुबली मनाएंगे या क्रिसमस मनाएंगे या कोई भी उत्सव मनाएंगे, लेकिन आप क्या मना रहे हो? তো যেহেতু 31 ডিসেম্বর, তো সব বিদেশি ভাই বোনেরাও পৌঁছেছে, কেননা ওদের বড়দিনের প্রোগ্রাম, এক্সমাস ডের প্রোগ্রামও মধুবনে হবে, তাই না? তো সবাই তো এখন বুঝে গেছে যে সেই বড় বাপ কে আছে, সে সান্তা ক্লজ কে আছে, যে হোয়াইটের মধ্যে লাল পড়ে, তাই না? সে কে আছে সে তো বুঝে গেছে না, ওরা কে গিফট দিতে আসে। এক্সমাস ট্রি, কল্পবৃক্ষের ইয়াদগার, তার মধ্যে সব স্টার লাগানো থাকে, তাই না? ডায়মন্ড লাগানো থাকে। তো বাবা বলছেন যে দেখো চারিদিকে কত সুন্দর সবাই সাজিয়েছে, কল্পবৃক্ষ দিয়ে, ডায়মন্ড লাগিয়ে, তাই না, স্টার লাগিয়ে। तो डायमंड वर्ष मना रहे हो पक्का? अगर यही सभी का दृढ़ संकल्प है कि डायमंड वर्ष मना रहे हैं, तो आपके मुख में गुलाब जामुन हो तो मनाना अर्थात बनना, तो सारा वर्ष डायमंड बनेंगे कि थोड़ा थोड़ा दाग लगेगा? बाप दादा तो बच्चों का उमंग उत्साह देख पदम गुना डबल मुबारक देते हैं। তো বাবা বলছেন আসল ডায়মন্ড জুবলি কখন হবে? যখন সব বাবার বাচ্চারা ডায়মন্ডের মতন চমকাতে থাকবে। তো বাবা বলছেন ডায়মন্ড হয়ে চমকাবে, তবে তো আসল ডায়মন্ড জুবলি হবে। तो बाप दादा तो बच्चों का उमंग उत्साह देख पदम गुना डबल मुबारक देते हैं। आज डबल है ना, एक नया वर्ष और दूसरा डायमंड जुबली, दोनों का संगठन है। तो चारिदिके हैप्पी न्यू ईयरेरो धूम और संगे। तो डायमंड वर्ष में बाप दादा यही विशेषता देखना चाहते हैं कि हर बच्चे को जब देखो, जिसे देखो, तो चमकता हुआ डायमंड दिखाई दे, তাই না? তো বাবা বাচ্চাগুলোকে কি বলছেন যে বাবা এই পুরো বছরটা সবার মধ্যে কি দেখতে চায়? যখন বাবা দেখুক ডায়মন্ড যেন ডায়মন্ডের মতন চমকাচ্ছে। মিट्टी के अंदर वाला डायमंड नहीं, चमकता हुआ डायमंड, মানে দেহবোধে ঢাকা পড়ে থাকা ডায়মন্ড না, डायमंड হয় डायमंड फील करने वाला डायमंड। तो सारे वर्ष के लिए ऐसे डायमंड बन गए, क्योंकि संकल्प तो आज करना है ना कि डायमंड बनेंगे भी और देखेंगे भी। तो किसेर जन्य बाबा संकल्प करते बोललो? डायमंड हये सारा दिन নিজেও ফিল করব আর অন্যকেও দেখব, তো ডায়মন্ড দেখব, তাই না? তো আজকে বাবার ফার্স্ট হোমওয়ার্ক, चाहे वो दूसरी आत्मा काला कोयला भी हो, एकदम तमोगुनी आत्मा हो, लेकिन आप क्या देखेंगे? बाबा बोलছেন चाहे सामने वाला एकदम कालो कोयला होते पारे, किन्तु বাবার বাচ্চা কি দেখবে আজকে সারা দিন? সবার ভিতরে डायमंड। कोयला देखेंगे या डायमंड? डायमंड देखेंगे। अच्छा, तो आपकी दृष्टि पड़ने से उसका भी कालापन कम होता जाएगा। বাবা বলছেন তুমি যখন তাকে ডায়মন্ড দেখবে, তার ভিতরের কালিমা একটু কম হয়ে যাবে, তাই না? তো ভালো না, সে কালা কোয়লাই থাকুক না কেন, আজকে সবাইকে ডায়মন্ড দেখব। ডায়মন্ড জুবলি মে यही सेवा करनी है ना। তো বাবা এটা স্পেশাল সেবা দিল ডায়মন্ড জুবলিতে, যে সব চাহে কালা কোয়লাই হোক না কেন,
কিন্তু আমি সবাইকে ডায়মন্ড দেখব যাতে ওর কালিমা একটু कम हो जाए। अमृत वेले से लेकर रात तक जितनों के भी संबंध संपर्क में आओ तो डायमंड बन डायमंड देखना। तो आज के बार बार बाबा होमवर्क रिपीट করছেন অমৃত বেলা থেকে রাত পর্যন্ত নিজেকেও ডায়মন্ড দেখব আর সবাইকেও ডায়মন্ড যে আমার কাছে আসবে তাকে ডায়মন্ড দেখব। ये पक्का किया है या डायमंड जुबली मनाना है तो हर स्थान पर सिर्फ 2-3 फंक्शन किया और डायमंड जुबली हो गई। फंक्शन करो, निमंत्रण दो, जगाओ, ये तो करना ही है और कर भी रहे हैं, लेकिन सिर्फ फंक्शन नहीं करने हैं। इस डायमंड जुबली में डायमंड बन डायमंड देखना, डायमंड बनाना ये रोज का फंक्शन है। बाबा বলছেন শুধু 1-2 দিন সাজিয়ে দিলাম ডায়মন্ড আর ফাংশন করে নিলাম, বা 2-4টে সেবা করে নিলাম ডায়মন্ড দেখার, বাবা বলছে ওই রকম না, সারা বছর হবে डायमंड। तो बाबा कहते इस डायमंड जुबली में डायमंड बन डायमंड देखना, डायमंड बनाना ये रोज का फंक्शन है, তাই না? রোজ নিজেকেও ডায়মন্ড বানাবো, অন্যদেরকেও ডায়মন্ড বানাবো, এটা হলো রোজ দিন ডায়মন্ড জুবলি পালন করা। ये रोज फंक्शन करेंगे या 2-4 दिन सप्ताह करेंगे। বলে বাবা তো 1 বছরের দিয়ে দিল হোমওয়ার্ক, তো আপনি কত দিন করবেন? 1 दिन 2 दिन 4 दिन ना 1 सप्ताह? तो इस वर्ष में बाप दादा की विशेष यही सभी बच्चों के प्रति शुभ आशा कहो व श्रेष्ठ श्रीमत कहो कि डायमंड के बिना और कुछ नहीं बनना। तो आज के পুরো মূল্যই হচ্ছে ডায়মন্ড। তো বাবা বলছে এটা বাবার বাচ্চাদের প্রতি শুভ আশা যে বাচ্চাগুলো ডায়মন্ড হবে আর সবাইকে ডায়মন্ড বানাবে। कुछ भी हो जाए डायमंड में दाग नहीं लगाना। আরেকটা কি হোমওয়ার্ক দিল বাবা? ডায়মন্ডের আলো যেন দাগ না হয়, সেটাও খেয়াল রাখতে হবে। अगर किसी भी विघन के वश हो गए या स्वभाव के वश हो गए तो दाग लग गया। तो কখন দাগ লাগবে? যখন কোনো বিঘ্ন বা সমস্যা হীরের হতাশা নিরাশা নিয়ে আসবে, তাই না? বা কোনো বাবা বলল না কোনো স্বভাব সংস্কার বাজে আছে, তাহলেও দাগ লাগবে। চাহে কোনো বিঘ্নের প্রভাবে আসলাম তবেও মুখ ডাউন হয়ে যাবে, তো হিরেতে দাগ হয়ে গেল। আর যদি স্বভাব সংস্কার বাজে কিছু আছে তাহলে সেটাতেও দাগ অলরেডি লেগে আছে। तो विघन तो आने चाहिए ना, विघन विनाशक का टाइटल है, तो विघन आएंगे तब तो विनाश होंगे। তার মানে এটা নয় যে বিঘ্নই আসবে না, বিঘ্ন আসবে তারপরে তো বিঘ্ন বিনাশ করব, তবে তো বিঘ্ন বিনাশক গণেশ রূপে পুজো হবে, তাই না? अगर कोई विजयी कहे कि दुश्मन नहीं आवे लेकिन मैं विजयी हूँ तो कोई मानेगा? যুদ্ধই হলো না, যোদ্ধা যুদ্ধক্ষেত্রে একটাও কেউ নেই, তো আমি বিজয়ী বললে হবে? তো যুদ্ধ করে বিজয়ী। तो बाबा बोलছেন तो विघन तो आएंगे, चाहे प्रकृति के चाहे आत्माओं के। প্রকৃতি থেকেও বিঘ্ন আসতে পারে, আত্মার থেকেও বিঘ্ন আসতে পারে। প্রকৃতি থেকে বিঘ্ন কেমন করে আসে? হঠাৎ করে কিছু একটা ভেঙে পড়লো বা কোথায় কিছু হয়ে গেল, তো এও তো কম বড় বিঘ্ন না। তো চাহে প্রকৃতি থেকে আসুক, চাহে কোনো আত্মা কোনো ইনসাল্ট করুক, তাই না?
चाहे अनेक प्रकार की परिस्थितियों के विघ्न आएंगे, लेकिन आप डायमंड ऐसे पावरफुल हो जो दाग का प्रभाव नहीं पड़े, ये हो सकता है। তো শিব বাবা সেকেন্ড হোমওয়ার্ক দিচ্ছেন, জিজ্ঞেস করছেন বাচ্চাদেরকে যত বড় বিঘ্ন আসুক, চাহে প্রকৃতি দ্বারা চাহে আত্মা দ্বারা, কিন্তু তার প্রভাব আমার মুখ মলিন করতে পারবে না। প্রমিস? বাবার কাছে প্রমিস? না দাগ লেগে যাবে, কালো ডায়মন্ড কালো হয়ে যাবে, এরকম না তো? तो यह डायमंड जुबली वर्ष महान वर्ष है। जैसे कोई विशेष मास मनाते हैं ना, तो ये डायमंड जुबली वर्ष महान वर्ष है। बाप दादा इस वर्ष में सभी को चलता फिरता फरिश्ता देखना चाहते हैं। तो बाबा केमन देखते चाहे सबाइके? एकदम चलता फिरता फरिश्ता, তাই না? ওই ভিডিওতে যে পাঠিয়েছিলাম না, ফরিস্তারা ডান্স করছে, তো দেখতে কেমন লাগছে? যেন ডায়মন্ডগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাই না? हीरेर মতনই তো চমকাচ্ছে। कई कहते हैं कि आत्मा को देखने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन आत्मा बहुत छोटी बिंदी है ना, तो शरीर दिखाई दे देता है। तो बाप दादा कहते हैं चलो बिंदी खिसक जाती है, लेकिन फरिश्ता रूप तो लंबा चौड़ा शरीर है, वो तो बिंदी नहीं है। বাবা বলছেন বাচ্চাগুলো কমপ্লেন করছে, বাবা ডায়মন্ড হয়ে যে থাকবো, এত বড় শরীরে ডায়মন্ড লুকিয়ে পড়ছে, ফিল হচ্ছে না। তো বাবা হোমওয়ার্ক চেঞ্জ করে দিল, বলল ঠিক আছে ডায়মন্ড দেখতে অসুবিধা আছে, তো সূক্ষ্ম দেহ রূপে দেখো, সে তো লম্বা চৌড়া আছে না, সেটা তো দেখতে পারবে। এত বড়, যত বড় মানুষ অত বড় সূক্ষ্ম দেহ, वो तो बिंदी नहीं है ना। फरिश्ता माना लाइट का आकार, तो फरिश्ते स्वरूप में स्थित होकर हर कर्म करो। तो কি হোমওয়ার্ক? থার্ড হোমওয়ার্ক, যা কাজকর্ম করব কোন স্থিতিতে করব? फरिश्ता, लाइटेर शरीरधारी फरिश्ता है। ऐसा नहीं है कि फरिश्ता रूप में कर्म नहीं कर सकते हो। বাবা বলছেন এটা ভাববে না যে ফরিস্তা হয়ে থাকবো তো কর্ম কেমন করে করব, সব কর্ম হবে ফরিস্তা রূপে। प्रैक्टिस করে देखो। कर सकते हो कि साकार चाहिए, क्योंकि साकार शरीर से बहुत जन्मों का प्यार है, तो भूलना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पाते। तो बाप कहते हैं अच्छा अगर आपको शरीर को ही देखने की आदत पड़ गई है तो कोई हर्जा नहीं, अभी लाइट का शरीर देखो। बाबा बोलছেন যদি শরীরই দেখার অভ্যাস, तो लाइटेर शरीर देखार अभ्यास करो। शरीर ही चाहिए तो फरिश्ता भी शरीरधारी है। और आप सभी कहते भी हो कि शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा से बहुत प्यार है। तो प्यार का अर्थ है समान बनना। तो जैसे ब्रह्मा बाबा फरिश्ता रूप है, ऐसे ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर हर कर्म करो। क्योंकि जब डायमंड जुबली मना रहे हो, स्थापना के 60 वर्ष संपन्न हुए, तो विशेष स्थापना के निमित्त शिव बाप तो है, लेकिन निमित्त ब्रह्मा बाबा बना। आप भी अपने को शिव कुमार और शिव कुमारी नहीं कहते हो, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहते हो। तो ब्रह्मा बाप के स्थापना के कार्य की जुबली मना रहे हो, तो जिसकी जुबली मनाई जाती है उसको क्या दिया जाता है? तो जेहेतु ब्रह्मा बाबार स्थापनार काजे 60 বছর হলো, तो बाबा बोलছেন তাহলে কাকে गिफ्ट देवे? ब्रह्मा बाबा के गिफ्ट देवे। तो आप सभी गिफ्ट देंगे कि ये गुलाब का पुष्प ले आकर देंगे
और कहेंगे कि गिफ्ट हो गई, कोई हाथी ले आएगा, कोई घोड़ा ले आएगा। ये गिफ्ट तो है मनोरंजन, ये मनोरंजन भी अच्छा है, सभी देख करके खुश होते हैं। आज घोड़ा नाच रहा है, आज कोई मनुष्य नाच रहा है, खिलौने देखकर खुश होते हैं। वो भले लाना, लेकिन ब्रह्मा बाप को दिल पसंद गिफ्ट कौन सी देंगे, তাই না? যখন এমনি হ্যাপি নিউ ইয়ার থাকে তো সব বিদেশিরা আসে, ভারতেরও অনেক জায়গা থেকে আসে, তখন কেউ কেউ কত সুন্দর গ্রিটিংস বানিয়ে নিয়ে আসে, কেউ কত সুন্দর সুন্দর গিফট নিয়ে আসে। সব গিফটগুলো ডায়মন্ড হলের স্টেজের উপরে সাজিয়ে দেওয়া হয়, তাই না? সেখানে গিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখলে ফিল হয় যে কত বাবার বাচ্চারা কত বাবাকে ভালোবাসে। তো বাবা বলছেন যে ওই গিফট তো ঠিক আছে, কিন্তু গিফট তো সে গিফট দিতে হয় যেটা যাকে দেব তার দিল পছন্দের গিফট হবে। তো ব্রহ্মা বাবার দিল পছন্দের गिफ्ट दीते हैं। देखो किसी को भी गिफ्ट दी जाती है तो देखा जाता है इसको क्या पसंद है, देखते हैं कि यह ये पसंद करेगा या नहीं करेगा। तो ब्रह्मा बाप को क्या प्रिय है, कौन सी गिफ्ट उसको अच्छी लगती है। बाप के दिल पसंद गिफ्ट है चलता फिरता फरिश्ता स्वरूप। तो ब्रह्मा बाबार दिल पसंद गिफ्ट की, যখন ফরিস্তা হয়ে বাপ দাদার সামনে যাই ব্রহ্মা বাবা খুশি হয়ে যায় যে আমার মেহনত সাকসেস হলো, তাই না? বাচ্চাটা ফরিস্তা হয়ে গেল, তাই না? লোকেরাও মা বাবারাও কি বলে, বাচ্চা মানুষ করতে হবে, মানে বড় করতে হবে, তাই না? যখন বাচ্চা মানুষ হয়ে গেল, নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে গেল, তাহলে মা বাবা ফ্রি, তাই না? তো ওই রকম ব্রহ্মা বাবা কি দেখতে চাই সবাইকে ফরিস্তা স্বরূপে। যেমন ব্রহ্মা বাবা কর্মাতীত ফরিস্তা হয়ে গেল, সেই রকম কর্মাতীত ফরিস্তা দেখতে চায়। তো ফরিস্তা হয়ে গেলাম, তো দেখে ব্রহ্মা বাবা খুশি। তো বাবা বলছেন তো फरिश्ता समान बन जाओ, फरिश्ते रूप में कोई भी विघ्न आपको प्रभाव नहीं डालेगा, आपके संकल्प वृत्ति दृष्टि सब डबल लाइट हो जाएंगे, তাই না? যখন ফরিস্তা হব তখন কি হবে, সব দৃষ্টি বৃত্তি সব লাইট আর लाइट হয়ে যাবে। तो गिफ्ट देने के लिए तैयार हो। तो फरिश्ता হয়ে ব্রহ্মা বাবাকে দেখাবো, তো গিফট দেব, তো লাইটের শরীর, লাইটের দৃষ্টি, লাইটের বৃত্তি, মানে সবার প্রতি শুভ ভাবনা বৃত্তি। हाँ जी, देखना आपका टेप भी हो रहा है, अच्छी बात है। गोल्डन दुनिया को लाने के लिए फरिश्ते बनेंगे, तो जैसे हीरा चमकता है ऐसे आपका फरिश्ता रूप चमकेगा। ये अभ्यास अच्छी तरह से करते रहो। तो बाबा বলছে যখন সারাক্ষণ ফরিস্তা 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 হয়ে থাকবো, তো লাস্টের সময়ে যে আমাকে দেখবে সে কি দেখবে, আমার মধ্যে ফরিস্তা লাইট সাক্ষাৎকার করবে, তাই না? अमृत बेले उठते स्मृति में लाओ मैं कौन। तो अमृत बेला নিজেকে জিজ্ঞেস করব আমি কে, তো কি উত্তর পাবো, मैं फरिश्ता हूँ, তাই না? তো অমৃত বেলা নিজেকে জিজ্ঞেস করব আমি কে আছি, তো মন যেন আনসার দেয় আমি ফরিস্তা আছি, তাই না? ওই রকম স্থিতি চাই। संकल्प तो करते हो और चाहते भी हो, फिर भी जब अपनी रिजल्ट देखते हो व लिख करके भी देते हो तो मेजॉरिटी कहते हो कि जितना चाहते हैं उतना नहीं हुआ, 50% हुआ, 60% हुआ। तो डायमंड जुबली में भी
ऐसे परसेंटेज में होंगे या फुल में होंगे, क्या होगा? डबल फरेनर्स, बोलो परसेंटेज होगी। তো বাবা ডবল বিদেশিদেরও জিজ্ঞেস করছেন, কি বলবে, ফরিস্তা 50% হয়েছি, 60% হয়েছি, না ফুল পার্সেন্টেজ হয়েছি? हाँ या ना, थोड़ा थोड़ा छुट्टी दे, शक्तियों में परसेंटेज होगी। हाँ, उमंग से नहीं करते, सोच के करते हैं। তাই না? বাবা বলছেন ভেবে চিনতে ফরিস্তা হব না, বাবা বলল আর আমার ফরিস্তা হবা শুরু হয়ে গেল, লাইটের দেহধারী হয়ে গেলাম, তাই তো? নাকি ভেবে বলবো, বাবা একটু ভেবে নিই তারপরে বলবো, এরকম? तो डबल विदेशी या भारत वाले अगर परसेंटेज के बिना फुल पास हो गए तो ब्रह्मा बाबा पता है क्या करेगा? शाबाश देंगे, बस सिर्फ शाबाश दे देगा। और क्या करेगा? रोज आपको अमृत बेले अपनी बाहों में समा लेगा। तो जे पुरो फरिश्ता हो जाबे, ब्रह्मा बाबा शुधु शाबाश देबे ना, গলায় জড়িয়ে নেবে, তাই না? যে আমার একটা বাচ্চা তৈরি হয়ে গেল, ফরিস্তা হয়ে গেল, সত্যযুগ যাবার জন্যে রেডি হয়ে গেল, তাই না? ইষ্ট দেব দেবী হবার জন্য রেডি হয়ে গেল। आपको महसूसता होगी कि ब्रह्मा बाबा की बाहों में अतीन्द्रिय सुख में झूल रहे हैं। তখন নিজেরও কীরকম অনুভব হবে যে আমি বাপ দাদার কোলে, তাই না, অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভূতিতে মগ্ন হয়ে গেছে, তাই না? তো কখন অনুভব হবে? যখন পুরো ফরিস্তা হয়ে বাপ দাদার সামনে যাব সূক্ষ্মবতনে, তখন বাবা, তাই না, দুই কোলে নিয়ে নেবে। তো বড়ি বড়ি ভাকি মিলেগি। ভাকি মানা ওই গলায় জড়িয়ে ধরে না, তাকে বলে ভাকি। ब्रह्मा बाबा का बच्चों के साथ बहुत प्यार है ना, तो अमृत बेले भाकी मिलेगी और सारा दिन क्या मिलेगा? तो जे फरिश्ता হয়, কেন না বাবা হোমওয়ার্ক দিল, ওঠার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে জিজ্ঞেস করব আমি কে আছি, আর মন বলবে আমি ফরিস্তা আছি। তারপরে মন কোথায় যাবে? সূক্ষ্মবতনে। তো ফরিস্তা বাপদাদার সামনে, তো ফরিস্তা বাপদাদা কি বলবে? আচ্ছা ফরিস্তা বাচ্চা এসছো, বাবা কোলে নিয়ে নেবে, কোলে তো নিয়ে নেবে, তারপরে এটা অমৃত বেলা কোলে নিয়ে নেবে। বাকি সারা দিন क्या मिलेगा? जैसे चित्रों में दिखाते हैं ना कि जब तूफान आया, पानी बढ़ गया तो सांप छत्र छाया बन गया। उन्होंने तो श्री कृष्ण के लिए स्थूल बात दिखा दी है, लेकिन वास्तव में ये है रूहानी बात। তাই না? কত বড় কথা বাবা বলল, তাই না? যেরকম দেখালো না যে যখন কৃষ্ণ জন্ম নিল তখন ঝড় তুফান আসছে, তখন যমুনা নদী পার করছে, তো একদম জল উঠে উঠে আসছে, বৃষ্টি ঢালছে উপর থেকে, ছিটা পড়ছে, তো কি করলো? সাপ ছত্র ছায়া করলো, তাই না? তো বাবা বলছেন যে এটা কোনো স্থূল ছায়া হলো না, এটা তো স্টোরি, গল্প, কিন্তু এটা আসলে ফরিস্তা যখন হয়ে গেলাম তখন এই বিকার রূপী সাপগুলো আমার ছত্র ছায়া হয়ে গেল বিঘ্নের মধ্যে, তাই না? ये है रूहानी बात। तो जो फरिश्ता बनेगा उसके सामने अगर कोई भी परिस्थिति आई या कोई भी विघ्न आया तो बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। तो के छत्र छाया होबे? बाबा छत्र छाया হবে, তাই না? আগেও বাবা অব্যক্ত মুরলিতে বলেছে যে যখন ফরিস্তা হয়ে বাচ্চা থাকবে তো বাবা তাকে টাচিং করাবে যে কোথায় তুমি সেফ থাকবে সেখানে চলে যাও,
কেননা ভক্ত আত্মাদের উদ্ধার তো করতে হবে, সে কাজ না করে তো দেহ রাখবে না, তাই না? तो करके देखो क्योंकि ऐसे ही बाप दादा नहीं कहते हैं, তাই না? যখন ফরিস্তা হয়ে থাকবো তখন সব সময় বাপ দাদা সাথী থাকবে। তো মাথার উপরে বাপ দাদার আশীর্বাদের ছত্রছায়া সব সময় থাকবে, যেই পরিস্থিতি বা যেই বিঘ্ন আসুক না কেন, তাই না, সদা নির্বিঘ্ন স্থিতি থাকবে, তাই না? যেমন কেউ ছত্রছায়া করে ধরে রেখেছে, তাই না? এরকম কত অনুভব আছে না, কত ভাই বোনদের অনুভব আছে অপারেশন হবার সময়, বা কেউ সেই মানে 36 মালা থেকে পড়েছে বিল্ডিং থেকে, সেখানেও তার মনে হয়েছে যেন কেউ কোলে ধরে চুপ করে বসিয়ে দিল মাটিতে, তাই না? তো সেই রকম অনুভব অনেকের আছে না, অপারেশনের সময় মাথার দিকে কোলে ধরে বাবা বসে আছে, তাই না? এরকম অনেক বাচ্চারা অনুভব করেছে যে বাবা কিভাবে ছত্রছায়া দেয়, তাই না? তো বাবা বলছেন বাপ দাদা এসে হি নেহি कहते, বাবা সত্যিকারে ছত্রছায়া দেবে, কিন্তু বাচ্চার কাজ কি, ফরিস্তা হয়ে বাপ দাদার সামনে যাবে, তবে बाप दादा छत्र छाया देवे, ताई ना? जिन बच्चों की डायमंड जुबली है वो हाथ उठाओ, अभी डायमंड जुबली वालों से बाप दादा बात करते हैं, ताई ना? तारपरे बाबा काদের সঙ্গে মিলছেন, যারা আরম্ভ থেকে আছে, যাদের 60 বছর হয়ে গেছে, মানে ব্রহ্মা বাবার সঙ্গে সেই আরম্ভ থেকে চলছে, তাই না? যেদিন থেকে ব্রহ্মা বাবা স্থাপনা করলো, মানে শুরু থেকে, যেরকম প্রকাশমণি দাদিরা, তাই না, শুরু থেকে আছে না, তো সেই ডায়মন্ড জুবলি তাদেরও ডায়মন্ড জুবলি, তাই না? आप लोगों ने 14 वर्ष में योग तपस्या की तो विघ्न कितने आए, लेकिन आपको कुछ हुआ, তাই না? তো তারা তো 14 বছর ধরে তপস্যা করেছিল, 600 ভাই বোন ছিল, প্রায় 200 ভাই বোন চলে গেল বেগরি পাটের সময়ে, তাও 400 ভাই বোন ছিল, তাই না? তো সেই 400 ভাই বোনেরও তো ডায়মন্ড জুবলি হচ্ছে না, তো 14 বছর ভট্টিতে তারা ছিল। তো বাবা বলছেন, জিজ্ঞেস করছেন যে দেখো তোমাদের ভট্টিতেও কত বিঘ্ন তো আসলো না, কিন্তু বাবা কিভাবে ছত্রছায়া করলো, যখন ইন্ডিয়া পাকিস্তান ডিভাইড হলো, কত মারতে কাটতে লোকেরা আসলো, কিন্তু সবাই তাদের মধ্যে ফরিস্তা দর্শন করলো, সাক্ষাৎকার করলো, আর সব পায়ে পড়ে চলে গেল, তাই না? মারার তো দূরের কথা। तो बाप दादा छत्र छाया बनाना, कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई, सारी दुनिया, मुखी नेताएं, गुरु लोग सब एंटी हो गए, তাই না? শুরুতে ব্রহ্মা কুমারীর সারা দুনিয়া এন্টি ছিল, গভর্নর, নেতা, গুরু, সব মন্দিরগুলো, তাই না, সব পূজক পূজারীগুলো, সব গুরুগুলো, কেউ ফরে ছিল না, সবাই এন্টি ছিল ব্রহ্মা কুমারীর, তাই না? এক ব্রহ্মা কুমারিয়া অটল রহি, কিন্তু সেই কচি বাচ্চাগুলো সব, বোকা বোকা মাতাগুলো, মুশকিলে 3-4টে ভাই ছিল, তাই না, সব ওরা অচল অডল থাকলো, যা পেপার আসলো अचल अडोल थकलो। एक ब्रह्मा कुमारियाँ अटल रही, प्रैक्टिकल में बेगरी लाइफ भी देखी, तपस्या के समय भी भिन्न भिन्न विघन भी देखे, তাই না? বাবা ওদেরকে নিয়ে কোথায় রাখলো, ব্রিজ কোঠিতে, ভাঙা বাড়ি, যেখানে একটাও জানলা দরজা নেই, তাই না? সেখানে ইচ্ছে করলে ভালু ঢুকছে, ইচ্ছে করলে চিতে ঢুকছে, তাই না, ইচ্ছে করলে সাপ ঢুকছে, বিশাল বড় বড় অজগর সাপ, তাই না? তো চিন্তা করো, উল্টো পাল্টা অনেক কিছু দেখা দিচ্ছে, তো
কেউ সমর্পিত হলে ওই রকম জায়গায় রাখলে থাকবে, বলবে আমি বাড়ি যাই, হ্যাঁ চলে আসবো, যখন ঠিকঠাক হয়ে যাবে চলে আসবো, তাই তো। কিন্তু দেখো সমর্পিত হবার পরে রাজা রানীর মতন ব্রহ্মা বাবা রেখেছিল সবাইকে, যখন ধন সম্পত্তি ছিল, যখন পুরো কারেন্সি চেঞ্জ হয়ে গেল আর ধন সম্পত্তি কাজে এলো না, জিরো হয়ে গেল, তো বাবা সেখানে রাখলো। কিন্তু সেই পেপারগুলোতেও দেখো সেখান থেকেই তো পাণ্ডব ভবন কেনা হলো, তারপরে মিউজিয়াম কেনা হলো, তারপরে শান্তিবন কেনা হলো, তারপরে জ্ঞান সরোবর কেনা হলো, তাই না। ধীরে 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 করে বাবার বাচ্চারা উন্নতি তো করলো সেই পাহাড়ের থেকে, তাই না। কিন্তু 1 বছর একটু অর্ধেক না, 1 বছর বেগরি পাট আর সেই ভাঙা ঘরে থাকতে হলো 1 বছর, তাই না। তো বন্দুক বি আই, কিন্তু আশ্চর্যের কথা একটাও কোনো বাচ্চার কিছু হলো না, সবাইয়ের শরীর খারাপ হলো। কেননা শুধু ওই বাজরা রুটি তিতো হয়, খুব ভালো খেতে নেই, মানে মারবাড়ি যারা থাকে ওরা খায়, টেস্ট অত ভালো না, কিন্তু ওই 2টো করে বাজরা রুটি আর দইয়ের ঘোল 2 টাইম, তাই না, শরীর খারাপ করবে না তো কি করবে, তাই না। তো শরীরও খারাপ হলো, পরীক্ষা হলো, কিন্তু সব বাচ্চারা পাস করলো, তাই না। 200 জন চলে গেল বেগরি পাটের সময়, বাদবাকি যারা থাকলো ওরা 400 জন তো পাস করলো, তাই না। तो भिन्न भिन्न विघन भी देखे, बंदूक भी आई तो तलवारें भी आई, सब आया लेकिन छत्र छाया रही ना। এটা বাবা করাচির কথা বলছেন। করাচির সময় যখন ইন্ডিয়া পাকিস্তান ডিভাইড হবার সময় বন্দুকও সামনে আসলো, তলবার ধরেও লোকেরা কাটারি ধরেও সামনে আসলো, কিন্তু সবাই লাইট দেখে চলে গেল, সাক্ষাৎকার করে চলে গেল, তাই না। তো বাবা ছত্র ছায়া ছিল না। कोई नुकसान हुआ, जब पाकिस्तान हुआ तो लोग हंगामे में डर कर सब छोड़कर भाग गए और आपका टेनिस कोर्ट सामान से भर गया, क्योंकि जो अच्छी चीज़ लगती थी वो छोड़े कैसे, তাই না। যখন ইন্ডিয়া পাকিস্তান ডিভাইড হলো, এত মারকাট হলো, সব কিছু লোকেরা তো নিজের ঘর বাড়ি সম্পত্তি ছেড়ে ছেড়ে পালিয়ে চলে গেল, কিন্তু বাবার বাচ্চারা কি করলো, তাই না। টেনিস কোর্ট ওই সময়কার বোটের নাম, তাই না। তো টেনিস কোর্ট পুরো ভরে নিয়ে আসলো সব জিনিস, তাই না। সেখানকার একটাও সামান তারা ছাড়লো না, সব ভরে ভরে নিয়ে আসলো, শুধু ডায়েরি ছেড়ে আসলো। কেননা বাচ্চাদের 14 বছরের অনেক সেই সময়কার অনুভূতির ডায়েরিগুলো ছিল, যখন ব্রহ্মা বাবার মধ্যে, কখনো সন্ত্রী দাদির মধ্যে, কখন অন্য কোনো সন্দেশীর মধ্যে বাবা যখন তখন আসতো আর অনেক কিছু লেখাতো, তো সেই ডায়েরিগুলো সব এত হয়ে গেছিল যে সেইগুলো ভরে দিলে তো, তাই না, 600 ভাই বোনের 14 বছরের ডায়েরি, তাহলে কত হবে ভারী, তো জাহাজ তো ভারী হয়ে যাচ্ছিল। তো ব্রহ্মা বাবা বলল সব পুঁতে দাও, এইগুলো দাপর যুগে বেরোবে, তোমরা তার থেকে শাস্ত্র লিখবে, তাই না। সব বোকা বোকা মাতাজিগুলো, তাই না, সে আর বুঝলো না, সব পুঁতে দিয়ে চলে আসলো, সব মাটির ভিতরে পুঁতে চলে আসলো, তাই না। তো শুধু ডায়েরিগুলোই থেকে গেল, আর বাদবাকি সব জিনিস ওরা তুলে নিয়ে আসতে পারলো, তাই না, সব ছেড়ে ছুড়ে আসেনি। तो वो छोड़े कैसे, उससे प्यार होता है ना। तो जो सिंधी लोग उस समय एंटी थे वो गाली भी देते थे और सामान भी दिया, जो बढ़िया बढ़िया चीज़ें थी वो हाथ जोड़ कर दे कर गए कि आप ही यूज करो, तो दुनिया वालों के लिए हंगामा था, তাই না। ওখান থেকে যারা শিখ ধর্মের ছিল, সিন্ধি ছিল, তাই না, ওরা তো পাকিস্তান হয়ে গেল, তো ওরা তো ঘর বাড়ি ছেড়ে চলে আসলো, যারা আগে ওম মণ্ডলীকে গালাগালি দিত, ইনসাল্ট করতো,
তাই না, যে এরা সবাইকে ভটকাচ্ছে এরকম বলতো। কিন্তু যখন ইন্ডিয়া পাকিস্তান ডিভাইড হলো, ওরা তো নিজের সামান সব ওইখানে ছেড়ে আসলো। তো এবার যখন যাবার সময়ে যত ভালো জিনিস ছিল ওরা সব ওম মণ্ডলীকেই দিয়ে আসলো। যারা নিজেরা গালাগালি দিত তারা নিজেরাই গিয়ে যে তোমরাই ইউজ করো, কেন আমরা তো বাড়িঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছি, নিতে তো পারবো না, এই সামানগুলো তোমরা ইউজ করো বলে ওদেরকে দিয়ে আসো। তাই না? তাহলে চিন্তা করো কে কখন গালি দেবে সে আবার পরে, তাই না, কত দামি সামান নিয়ে তার কাছে এসে বলছে তুমি ইউজ করো। तो दुनिया वालों के लिए हंगामा था और ब्रह्मा कुमारियों के लिए 5 रुपए में सब्जियों की सारी बैलगाड़ी थी। সবাই ছেড়ে চলে আসলো, তো সবজি গাড়ি কার কাছে যাবে, তাই না? 5 টাকায় বেলগাড়ি ভর্তি সবজি আসতো, কেননা লোকই তো নেই কেনার, তো কি হবে আর। तो 5 रुपए में सब्जियाँ, आप कितने मज़े से सब्जियाँ खाते थे, तो दुनिया वाले डरते थे और आप लोग नाचते थे। তাই না? ওই বাবা যেরকম বলে না যে সারা মিরুয়া মত মল্লুকা শিকার, সবাই ছেড়ে ছেড়ে চলে এলো, সব ভালো জিনিস ওদেরকে দিয়ে এলো, সব দিকে সব কিছু সস্তা হয়ে গেল। তো ওরা তো পরে এসেছে, 1950-তে এসেছে, তাই না? तो प्रैक्टिकल में देखा कि ब्रह्मा बाप दादा दोनों ही छत्र छाया बन कितना सेफ्टी से स्थापना का कार्य किया। তাই না? কোথায় লোকেদের ঘর বাড়িতে লোকেরা শান্তিতে 2 রুটি খেতে পারছে না, মারকাট চলছে, আর এদের কাছে সবজি গাড়ি আসছে। তো ভাবো, এটাকেই তো বলে কমাল, তাই না? तो जब इन्हों को अनुभव है तो क्या आप अनुभव नहीं कर सकते? पहले आप जो चाहे जितना चाहे इस डायमंड वर्ष में छत्र छाया का और ब्रह्मा बाप के प्यार का प्रैक्टिकल अनुभव कर सकते हो। ये इस वर्ष को वरदान अर्थात सहज प्राप्ति है। तो बाबा बोलছেন এই বছর বাপ দাদার বরদান আছে যে সবাই ফরিস্তা হয়ে যাও, বাপ দাদার ছত্র ছায়া তোমরা অনুভব করতে পারবে, তাই না? ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। बाबा बोलছেন বেশি লাগবে না पुरुषार्थ করা। पुरुषार्थ से थक जाते हो ना, जब कोई पुरुषार्थ करके थक जाता है तो उस समय बाप दादा उसका चेहरा देखते हैं, रहम भी बहुत आता है। तो अभी क्या करेंगे, क्या बनेंगे? फरिश्ता। तो এই বছরের টার্গেট কি দিল বাবা? ফরিস্তা। ফরিস্তা হয়ে ফরিস্তা বাপ দাদার সাথী হয়ে থাকবে, যাতে ফরিস্তা বাপ দাদার ছত্র ছায়া পাবে, তাই না? এমনি দুনিয়াওয়ালারা তো সবাই বলছে না যে 2025 থেকে হয়তো 3rd ওয়ার্ল্ড ওয়ার শুরু হতে পারে, তাই না? তো বলছে দুনিয়াওয়ালারা, তো হয়তো ওই কারণে বাবা এই মুরলি রিভাইজ করে করে মুরলি এই জায়গায় এসছে কেন, কেননা যখন ওয়ার্ল্ড ওয়ার চলবে আবার সেই ইন্ডিয়া পাকিস্তানের মতন অবস্থা হবে, তাই না? আবার চারিদিকে মারকাট শুরু হবে, তাই না? তো আবার সেই দৃশ্য সামনে আসবে, তাই না? তো আবার তারা যখন হথিয়ার ভুজালি নিয়ে বাবার বাচ্চাদের উপরে আসবে, তো সেই সাক্ষাৎকারের পাঠ দরকার পড়বে, না হলে বাবা বাচ্চাদেরকে বাঁচাবে কি করে? এই জন্যে আজকের হোমওয়ার্ককে জাস্ট সামান্য হোমওয়ার্ক রূপে নেবে না, 1 বছরের এই হোমওয়ার্ক আপনাকে ভবিষ্যতের জন্য গাইড করবে, তাই না? এইবারে যে মধুবনের ভোগ লাগানো হয়েছিল সে সন্দেশী দিদি অনেক কিছু মানে ওই রকমই জিনিস দেখেছেন, যে হর্ন বাজছে, চারিদিকে বিনাশ হচ্ছে, আকাশে সব ফরিস্তা উড়ছে, তাই না? ওই রকম সব দৃশ্য উনি দেখেছেন। তো এই কারণে
সবাই এটাকে সাধারণ হোমওয়ার্ক বলে নেবে না। এই হোমওয়ার্ক একদম दिल থেকে নিতে হবে। जब कोई पुरुषार्थ करके थक जाता है तो उस समय बाप दादा उसका चेहरा देखते हैं, रहम भी बहुत आता है। तो अभी क्या करेंगे, क्या बनेंगे, फरिश्ता, है ना। तो एक বছরের জন্য ফরিস্তা প্র্যাকটিস করে থাকবো, তবে তো যদি 2025 থেকে কিছু হয় তাহলে সেই পেপারগুলোতে ফুল পাস হতে পারব, তাই না। तो फरिश्ता रूप में चलना फिरना यही डायमंड बनना है। कि बोलो बाबा, फरिश्ता रूपे चलना फिरना माना डायमंड बनना। क्योंकि जो बहुत कीमती मूल्यवान बेदाग डायमंड होता है उसकी निशानी क्या होती है, उसे लाइट के आगे रखो तो चमकेगा, और जब चमकता है तो उससे किरणें निकलती हैं, उसमें भिन्न भिन्न रंग दिखाई देते हैं। तो जब आप रियल डायमंड बनेंगे, फरिश्ता बन जाएंगे, तो आपके फरिश्ते स्वरूप से ये अष्ट शक्तियाँ दिखाई देंगी। कि बोलो बाबा, যখন আপনি ফরিস্তা হয়ে যাবেন তখন সেই ফরিস্তার থেকে অষ্ট শক্তির রং বেরোবে, তাই না। সবাই পাবে যে ফরিস্তা হবে, অটোমেটিক তার মধ্যে অষ্ট শক্তি ধারণ হয়ে যাবে। जैसे वो रंग किरणों के रूप में दिखाई देते हैं, ऐसे आप डायमंड अर्थात फरिश्ता रूप बनो, तो चलते फिरते आप द्वारा अष्ट शक्तियों के किरणों की अनुभूति होगी, তাই না। বাবা বলছেন যেরকম হিরেকে দেখলে 7 রঙের কিরণ বেরোয়, তো সেই রকম আপনাকেও দেখে লোকেরা অষ্ট শক্তি ধারণ করার প্রেরণা পেয়ে যাবে, তাই না। कोई को आपसे सहन शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई को आपसे निर्णय करने की शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई से क्या शक्तियों की फीलिंग आएगी। आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, मानो अभी कल से नया वर्ष भी शुरू होगा और डायमंड जुबली भी शुरू होगी। तो कल से अर्थात पहला मास तो जनवरी है, उस एक मास में आप फरिश्ता रूप में अभ्यास करेंगे, और दूसरा मास आएगा उसमें आपका अभ्यास और बढ़ेगा, तीसरे मास में और बढ़ेगा, और जितना जितना बढ़ता जाएगा उतना उतना आप द्वारा औरों को महसूसता होगी। तो बाबा बोलছেন যত প্রত্যেক মাসে ফরিস্তা হবার প্র্যাকটিস বাড়তে থাকবে, আপনার মধ্যে থেকে অষ্ট শক্তির ধারণও অত পাওয়ারফুল হতে থাকবে, আর অন্যরাও আপনাকে দেখে দেখে অষ্টশক্তি ধারণ করার প্রেরণাও পেতে থাকবে। समझा। तो ये है ब्रह्मा बाप की गिफ्ट। তো বুঝতে পারলে ব্রহ্মা বাবাকে কি গিফট দিতে হবে, আর ব্রহ্মা বাবা কি গিফট দেবে। আমরা ব্রহ্মা বাবাকে ফরিস্তা হয়ে দেখাবো, আর ব্রহ্মা বাবা গিফট দেবে যে বাপ দাদা তোমার ছত্রছায়া হয়ে থাকবে, আর তোমার থেকে অষ্ট শক্তির লাইট মাইট বেরোবে, তাই না। सभी देंगे या कोई कोई देगा, बोलो যারা যারা দেবে হাত তোলো, হাত তোলো। হ্যাঁ, দেবে না যারা হাত তুলছে না, দেবে না তারা। अच्छा, मधुबन वाले भी गिफ्ट देंगे ना। मधुबन वाले तो हाजी में होशियार हैं, ज्ञान सरोवर में भी मुरली सुन रहे हैं। ज्ञान सरोवर वाले फरिश्ते बन जाएंगे, और ये जो ट्रांसलेट कर रहे हैं माइक वाले, लाइट वाले, सभी को डबल लाइट फरिश्ता बनना है, তাই না। তো বাবা বলছেন সেখানে
ডায়মন্ড হলে যারা গেছেন ওরা দেখেছেন, অন্যান্য দেশ থেকে আসে, তো উপরে সব কামরা বানানো হয়েছে, সব বসে ট্রান্সলেট করতে থাকে অন্যান্য ভাষাতে। কেননা সবাই বিদেশিদের কানে একটা কিছু লাগানো থাকে, ফ্রিকোয়েন্সি দেওয়া থাকে, অ্যানাউন্স হয় না বাবা মিলনের আগে যে এটা এই ফ্রিকোয়েন্সি, এটা এই ফ্রিকোয়েন্সি, তাই না? তো সেটাতে সেট করে ওরা ট্রান্সলেশন পায়। তো বাবা বলছেন যে ট্রান্সলেট করছে, যে গান বাজাচ্ছে, যে লাইট অন অফ করছে, বাবা বলছেন সবাইকে ফরিস্তা হতে হবে, এই না? तो सभी को डबल लाइट फरिश्ता बनना है। मुश्किल तो नहीं लगता है, 63 जन्म इस शरीर से प्यार है तो मुश्किल नहीं होगा। जो दृढ़ निश्चय रखते हैं तो निश्चय की विजय कभी टल नहीं सकती। चाहे 5 ही तत्व या आत्माएं कितना भी सामना करें, लेकिन वो सामना करेंगे और आप समाने की शक्ति से उस सामना को समा लेंगे, क्योंकि अटल निश्चय है, তাই না? চাহে প্রকৃতির 5 তত্ত্ব হলচল করুক, চাহে আত্মাগুলো খুব হলচল করাক, মানুষ আত্মাগুলো, কিন্তু ওরা যতই হলচল করে আমাকে সামনা করুক, কিন্তু আমি কি করব? সব সমানে কি শক্তির দ্বারা হজম করে নেব, সব কিছুতে সহন শক্তি, সমানে কি শক্তি ধারণ করব, সব হজম, তাই না? এক রস স্থিতি। क्योंकि अटल निश्चय है, কেননা আমি জানি ভবিষ্যৎ খুব ভালো, তাই না? এইগুলো সব সাইড সিন, বাকি যেটা সামনে আসছে সেটা খুব ভালো। ये 60 वर्ष जो स्थापना के चले, इसमें भी आदि से कमाल ब्रह्मा बाप और अनन्य बच्चों का रहा, कभी निश्चय में हलचल नहीं हुई, তাই না? এই যে আরম্ভ থেকে যে বাবার বাচ্চারা ছিল, তাই না, একদম পাকাপুক্ত নিশ্চয়ওয়ালা ছিল, কখনো হলচলে আসলো না। विजय हुई पड़ी है, यही बोल सदा ब्रह्मा बाप के रहे, তাই না? আমরা প্রত্যেক কল্পের বিজয়ী আত্মা। এই কল্পেও যত ঝড় তুফান আসুক, যত বিঘ্ন আসুক মানুষের দ্বারা, কিন্তু বিজয়ে আমাদেরই হবে, এটাই দৃঢ় নিশ্চয়, দৃঢ় বিশ্বাস, তাই না? तो आज विशेष ब्रह्मा बाप ने सभी बच्चों को विशेष मुबारक और बहुत बहुत प्यार दिया। जितने भी हो, चाहे 4 लाख हो, चाहे 14 लाख हो, लेकिन ब्रह्मा बाप की भुजाएं इतनी बड़ी हैं जो 14 लाख भी एक साथ भुजाओं में समा सकते हैं, তাই না? ওই সময় বাবার বাচ্চাদের রেগুলার স্টুডেন্টগুলোর সংখ্যা ছিল 14 লাখ। তো বাবা বলছেন 14 লাখই হোক না কেন, ব্রহ্মা বাপ দাদা সবাইকে নিজের ভুজার মধ্যে নিয়ে নিতে পারবে। तो एक साथ भुजाओं में समा सकते हैं, इसीलिए परम आत्मा का भक्ति मार्ग में विराट रूप दिखाते हैं जिसमें सब समाये हुए हैं। ওই জন্যে বলে না মহাভারতে অর্জুনকে দর্শন হয়েছিল বিরাট রূপের, তাই না? যেখানে সহস্র ভুজা ছিল, সহস্র মুখ ছিল, তো সেই সহস্র ভুজার সহস্র মুখ কার প্রতীক? একলা কৃষ্ণের প্রতীক না, কিন্তু কৃষ্ণ বা ব্রহ্মা বাবার আত্মার সঙ্গে সঙ্গে সব বাবার বাচ্চাদের, ব্রহ্মা কুমার কুমারীদের ভুজার মুখ, তাই না? तो सभी ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये हुए हो, कुछ भी हो, जैसे छोटा बच्चा क्या करता है, अगर कोई उसको कुछ भी कहता है या कुछ भी होता है तो वो माँ या बाप की बाहों में समा जाएगा, তাই না? তো বাবা বলছেন যেরকম ছোট বাচ্চা কেউ কিছু আসলো উল্টো পাল্টা বললো তো সোজা গিয়ে মা বাবার কোলে উঠে গেল,
তাই না? তো বাবা বলছেন তুমিও বাপ দাদার কোলে চলে আসো, চাহে সারা দুনিয়াতে যত তোমার এন্টি হোক, তুমি কিন্তু बाप दादार कोले अतीन्द्रिय सुखे चले आसो, है ना? तो ऐसे होता है ना, तो आप भी ऐसे करो। কেননা আমরা তো ব্রহ্মা বাবার, তাই না, বাপ দাদার আমরা তো ছোট বাচ্চা না, মিঠে बच्चे করে না বাবা। তো बच्चे हो ना कि आप बड़े हो गए हो। তো এখনো তো বাবা মিঠে বাচ্চে করে যাচ্ছে না। তো যখন কোথায় কোনো অসুবিধা হবে তো বাপ দাদার কোলে চলে আসো, बाप दादा छत्र छाया दिए देवे। 100 साल का भी बाप के आगे तो छोटा बच्चा ही है। तो आपका भी कुछ भी हो ना, बस ब्रह्मा बाप की बाहों में समा जाओ। तो बाबा बोलছেন যা পরিস্থিতি আসুক তুমি সুখবতনে ফরিস্তা হয়ে গিয়ে বাপ দাদার কোলে চলে যাও, তাই না? তো একদম বাবা রিল্যাক্স করে দেবে, কোনো ব্যাপার না, যত কড়া বিঘ্ন আসুক। ये तो सहज है ना। अच्छा, चारों ओर के चमकते हुए सच्चे डायमंड्स को सदा निश्चय और दृढ़ संकल्प द्वारा स्वयं को सच्चा डायमंड बनाए औरों को बनाने वाले, सदा बाप दादा के समान डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप में स्थित होने वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा बाप और सेवा दोनों में बीजी रहने वाले माया जीत सो विश्व के राज्य भाग्य जीत ऐसे संगम योगी डायमंड्स को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। वरदान, सदा सेफ्टी के स्थान पर रहे, सदा सेफ्टी के स्थान पर रहे, निर्भय और निश्चिंत रहने वाले, निर्भय और निश्चिंत रहने वाले, बाप दादा के दिल तखत नशीन भव, बाप दादा के दिल तखत नशीन भव। बाप दादा का दिल तखत सर्वश्रेष्ठ स्थान है, बाप दादा का दिल तखत सर्वश्रेष्ठ स्थान है। जो सदा बाप के दिल तखत नशीन रहते हैं, जो सदा बाप के दिल तखत नशीन रहते हैं, वही सेफ रहते हैं, वही सेफ रहते हैं। उनके पास माया आ नहीं सकती, उनके पास माया आ नहीं सकती। ऐसी दिल तखत नशीन आत्मा, ऐसी दिल तखत नशीन आत्मा निर्भय है, निश्चिंत है, निर्भय है, निश्चिंत है। यह निश्चित है, अटल है, यह निश्चित है, अटल है। तो दिल तखत पर बैठ जाओ, तो दिल तखत पर बैठ जाओ। इसी नशे में रहो, इसी नशे में रहो कि अभी हम बाप दादा के दिल तखत नशीन हैं।
इसी नशे में रहो कि अभी हम बाप दादा के दिल तखत नशीन हैं और अनेक जन्म राज्य तखत नशीन बनेंगे और अनेक जन्म राज्य तखत नशीन बनेंगे। इस रूहानी नशे में रहने से दुख की लहर आ नहीं सकती। इस रूहानी नशे में रहने से दुख की लहर आ नहीं सकती। तो बाबा बोलছেন যারা বাবার হৃদয় সিংহাসনের অধিকারী, সবসময় ফরিস্তা বাপ দাদার সাথী, তারা হবে সদা নিশ্চিন্ত আর সদা সেফটিওয়ালা, তাই না? এমনকি তার আশেপাশেও যারা থাকবে ওরাও সেফ থাকবে, তাই না? কেননা বাপ দাদা তার ছত্র ছায়া হবে। আর এই আত্মাগুলোই ভবিষ্যতে হবে রাজ্য তক্ত নসীন। स्लोगन, बुद्धि पर किसी भी प्रकार का बोझ ना हो। बुद्धि पर किसी भी प्रकार का बोझ ना हो, तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ते। तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ते। तो डबल लाइट फरिश्ता के যে কোনো বিঘ্নতে তার বুদ্ধিতে প্রভাব পড়ে না, ইফেক্ট পড়ে না, তাই না? সদা লাইট থাকে। ডবল লাইট কেন বলা হয়েছে? শরীর তো লাইটের শরীর, কিন্তু আত্মাও লাইট, হালকা, তাই না? বাইরের জগতের কোনো প্রভাব নেই। আচ্ছা, ওম শান্তি। বলো, কি বললো বাবা? চলতা ফিরতা ফরিস্তা হতে হবে, প্র্যাকটিস করতে হবে পুরো ফরিস্তা হবার। কেননা ফরিস্তা না হলে লাস্ট পেপারগুলো ফেস করতে পারবো না, তাই না? আর বাপ দাদার ছত্র ছায়ার অনুভব যদি করতে চাও তাহলে ফরিস্তা হতে হবে। কোনো বিঘ্ন আসবে, কিন্তু বিঘ্নের প্রভাব ফরিস্তার উপরে পড়বে না, তাকে বলা হবে ডবল লাইট ফরিস্তা। আর কি বলল? হ্যাঁ, অমৃত বেলা থেকে রাত অবধি নিজেকে ডায়মন্ড ভাবতে হবে আর সবাইকে ডায়মন্ড দেখতে হবে, চাহে সে কালা কয়লাই কেন না হোক, কিন্তু আমি সবাইকে ডায়মন্ড দেখব, তাই না? তাহলে ওর কালিমাও একটু কম হয়ে যাবে। আর অমৃতবেলা প্রথম স্মৃতি বাবা কি বলল? নিজেকে জিজ্ঞেস করো আমি কে, তো মন যেন অ্যান্সার দেয় আমি তো ফরিস্তা, ডবল লাইট ফরিস্তা, বাপ দাদার ছত্র ছায়া। কেননা ফরিস্তা ভাবতে অসুবিধা নেই, বড় লম্বা চৌড়া আছে ফরিস্তাটা, তাই না? সূক্ষ্ম দেহ, আলোর দেহ না, তাই জন্যে দেহ আছে, তো ফরিস্তা ভাবতে অসুবিধা নেই। বাবা বলল যেরকম ডায়মন্ড হলে ডায়মন্ডের থেকে মানে 7 রঙের লাইট বেরোয়, যখন তুমি ফরিস্তা হয়ে যাবে তখন তোমার থেকে অষ্টশক্তির লাইট বেরো, তাই না? যে তোমার কাছে আসবে সে অষ্টশক্তি ধারণ করার প্রেরণা পেয়ে যাবে, সে ভাইব্রেশন পেয়ে যাবে, তাই না? এটা বাপ দাদার আশীর্বাদ। এটাও বাবা ডিউটি দিয়েছে, সেবা দিয়েছে, যে যাতে ডায়মন্ডে দাগ না লাগে। তো কিভাবে দাগ লাগবে না? বাবা বলল যতই প্রকৃতি বা মানুষ আত্মার দ্বারা পেপার আসুক, কিন্তু তার প্রভাব তাকে মলিন করবে না, তাকে মনে হতাশ নিরাশ আসবে না, একরস স্থিতি থাকবে, তাই না? এইরকম ফরিস্তাগুলোই তো সেই পূজনীয় বিরাট রূপে পূজনীয় আত্মা হবে, তাই না? যতই প্রকৃতি সামনা করুক বা মানুষ আত্মারা
বাধা দিক, সামনা করুক, কিন্তু আমি কি করব? সহন শক্তি আর সমানে কি শক্তির দ্বারা সব হজম করে নেব। আমার রিপারকেশন কিছু থাকবে না, অনলি টু রেসপন্স, নেভার টু রিয়্যাক্ট। হ্যাঁ, যেরকম ছোট বাচ্চারা কোলে উঠে যায়, কিছু বললেই মা বাবার কোলে চলে যাবে, তো ওই রকমভাবে যদি এখানে কিছু সমস্যা হয় তাহলে ফরিস্তা হয়ে বাপ দাদার কোলে চলে যাবে, তাই না? তাহলে সেফ হয়ে যাবে। কি সুন্দর কথা বাবা বলল। ব্রহ্মা বাবার ফেভারিট গিফট হলো সবাই ফরিস্তা হয়ে দেখাও। যদি ফরিস্তা হয়ে আমি বাপ দাদার কাছে যাব, তো বাপ দাদাও কি করবে? আমাকে ভাকি দেবে, কোলে নিয়ে নেবে, তাই না? আর অমৃতবেলা তো কোলে নেবে, আর সারাদিন ছত্র ছায়া হয়ে থাকবে, তাই না? আর অষ্টশক্তির লাইট মাইটও দিয়ে দেবে, তাই না? তো কত সুন্দর, আমি ফরিস্তা হবার গিফট দেব, তো বাবাও কত সুন্দর গিফট আমাকে দিয়ে দেবে, তাই না? কত সুন্দর সুন্দর কথা আছে আজকে। হ্যাঁ, বাবা লাস্টে এটাও বলেছে যে নিজের বুদ্ধিকে সব কিছুর থেকে হালকা রাখতে হবে, তাই না? কোনো প্রভাব, কোনো ইফেক্ট পড়বে না, একরস স্থিতি। আজকের হোমওয়ার্ক কিন্তু 1 বছরের হোমওয়ার্ক, যতক্ষণ না 2025 আসছে। ওম শান্তি।